salumoni ukazama jito usuka tenela banesie jito menuwena unyolo kuri salumoni ukazama jito usuka tenela banesie jito menuwena unyolo kuri ulo yo di sapul si tubam si jaum kutiom dukulinum bu ko fe kata département taw suy di kamor kajantena ko lal département ta Bignona si possible di département ta Ziguinchor nje ka jam Jean Bernard Diatta ni accompagné ko kutiom kamota te Mamadou Kolo bobi groupe no hasal bu kayma do kala tuma siet émission hejut zumenti hejut sata di kayam kulim hata di kayan hanke bisa kungaldo bubu hata temanu tello leho bale ma di jono ji commencé di jandi di présenter nos condoléances jom ko di jilok ko tiolal ka ko si jaolal ka ko mamolal ka ko kulinolal ka ko si ko tubalal kandu hay mo kana ko remi tay e fuli tatema o nyaanal demi te funi motate de je abi kayeb ka jobie ngulawul bodol lal Hassan Diamou hesubonge hamodi etama la hamodi département taw suy omi agromet do me sering do me asata do law mantikay Hassan Diamou rubuta tema ye mo kaen si sumen ba si sumen ba ma sum ke sumay joko bagi de sukay kala ko jinaw mo mantikay Yo njemu di kasap anoan di kajawal di kasapol di salbu kope kangam mo tangayawlil nkomi di ko janten si subina sola sette siet emission anjone mo di kaen siet fanulo ma ulo bal mata umuya baje mo du bugilo la baje mo di kanyakwala kabaje mo balama di busul wo teaw wala babe di lo ban ko e jake me o jamo di iskolali Senegal heti o jake nyame ngedu jamala jam kata e parti man ko pimbo di kata e parti e man ko yaw sibile ko yaw sinuke ko teko sigiling ka ko mem sifu bendi sifu lu si holong di selo tagi fanye nu sumena siet ananda sento kayno lol mata wahaw dade bololal donc anam di kajanten mission ay jëm di kasalol ni sapol di sapuna hana kateta may yatte di département yololal di sap kon hana katera joy de dan do ma me kajimmo do miyal di kajanten émission ay iyo njika jam Henri Diédhiou ani la tede di kajinol kafon yo di sapul Kadama maladie bi na ko invité à cette émission là balay commencer permettez-moi ni sal gendarmerie bu ko aré ka invité ro mo ci bo ko ka ci na ko ci ko ka c'est ainsi c'est quand on tente suma tout eta ni be bokal ko mais il santo kay lolo par rapport à thème yang prochainement d'abord bonne associé aussi tant que commencé au mot ni le bala yata bukana kajimo les kapak mo ko nganona mi tay jaabi ni isen fo merci bukana ko fe ni safu bu ko fe kata et radio kaki mo directeur à partir à commençant par le directeur bon tu ko fa fait di kam mo di ka transfert kata mission ni safo kuna hana ay tate kata etama allal kanale kanine nani sukoy merci pour l'instant yo le badielo sami encore une fois merci beaucoup jamo le kagani ya kate den tekan e senol ka sumay ngene jikan mo na ko atana ko ma ko ko su coronation la sabay mo le sukoy na ke ko badiay to ko ni ngando mo lu sana du kay ho nka sumay ko ko bi dale ma encore une fois je vous remercie.
kitimo la dona le kalem dalimal boko akila do invité tatisiet akado ngula tatisiet ubul utello le kulipakan atolal Henri Jejualo mo kata prove masu ewu ando hemo kala kunike du jaare jogo kawote bay ma kawote kuli umu du limul de Sénégal parce que hosuy di Sénégal bokka ni ke ka ba di ka ota ku di passer problème après ka ota ku si fo mo si continuer so da mo so do na mo si bono atanal no ha sa buma don du canal mante kay si fo kay ho duli parce que uju ko dinga lu eta tema on lal hosuy du kinale ana mo hosuy da ha se buma kata hosuy ku to yalo seno ajole anwa ba anwa an pedane hasim de ñi parce que jukumo di jon sifo mansu bo son kan no ata naso parce que ni kew jamo jin jidama jibo ko te parti ban batu yaya jijo moju jin jibo mo tintano di jilo di jamo tan ji teko mo ni ke jo ba simenol o la hasim ayomo de ñi ni ke di ket kam yanku ri ba ananda jumto do ajumto e mo jin ni ke mt bon ka akera ke to on lal anaketumo nyinyi e surelu kone anaketumo ute toral umuye mo burundu kala no viteo du jaar hosui amala fonde la nyuto onte no foy bo ko den sen kone elum pan e bajito mi nge burundu kala anamu amori kala kete politique jakum asen ko te manku ko kinoro fa du jaal kata ende kata ba bo youtube di efok bo ko ne bukire di fanye ne si mantika di jubaje ana kata ba ma bi kata ko tata jambere ko belu bo hanu tinteno bale ko baje no ko jimmo yu ko jete no si mi nyam tuma he bu ma don du canal département taw suy d'abord mantika si fo mansu jakum sidi ngulu tatema ko li ma ko jingalu mo si tatema jon bo mbu watana di ho utello le ho di ho no ha sa buron du canal on l'a fait anana bukoran Sénégal fait anana buyo aduna fait anana buyo buma don du canal injile de fatiaman akere fatiaman dam buron du canal kawti kulimmo anu andalo wandal makan ni kibala ba kawta kuli buma don du canal ni matikay anu e fati de hamabe bukan bale buron du canal ke sume ko ba jakumbay kamoy kay no ko mo jinga wuti ma si nu tello len de sene ko to madu kula ñu tatamate o no raw no ha sa buron du canal mais d'abord buma don du canal ikat ni ke ko tiom ko kula ñu to ba no ha sa buma don du jaala seno yo i famini la ñu to du ko joloy don di lo bu mo tati du kituma ho hata si sumena su siet fan usumenal ujolal bata politique et mo politique yi Migné Panojal bot les élections législatives, les locales s'est passé, au Salala Temi, c'est mon l'autre, Babe Bolla, mais Baké de Sénégal, Babay. Si vous si pour le produit, si pour m'ben, d'ici hang, d'ici gol, Migné Olal, Bodo Mokan, si tola, ma mobanil, Wahou, Ouye Kulo, Bati Wahou, do ban ma ban. Parce que, oli jon sen politique le mo buyao le mo hotik politique kakinteno bale anandu lo iskay wama du yenole wama do fany mono kan nike aw babo heto budo du kanu eno seno iskay jam mo di balo beli de na bendi bo nike de ote nike de fany handulo mo de ote o la baba nyamenge domi yengi da to mo mangi bo meta tamala jibo kawto me partiano limo tanayu o li kolatola yo mo sur la reine politique bo man do jale mo bu tejebu o li kolatola parce que injele ke partiala aka li ba o habo sumum di lob iado même o nyakuta di lob iado balle to hawo mo politique donc panolo ba bodo mo kana wo huye ko do lal no asakana politique kakinteno bale ban mo pedule julel ububo hal lu teñal de boliano lu hobal di jibriano donc di fanelo bak jahin ani fani ten
di catholic mo ko valom ni kay kada ba japamento embelum o jaar ana fañ mo ni un cool de le bon cool di 78 528 13 21 78 528 13 21 il peut nous suivre en direct sur la 100.0 Kabisa FM. Yo. Bon, je vais me rebondir un peu. Naben Boudjelamo, Jean-Bernard. Je vais commencer les aller sales. Qu'on a un olal, comme le roi là. Donc, si vous voulez que dans Kawata Kubaïmo, les jamais bola la belle souris. Attirer l'attention, les bocana copains, les couilles cabocos, les notaires, les chefs coutumiers. On connaît ce qui à l'apaisement. Les aller salir, balay commencer Kawata naku, les salir, on peut continuer, m'tekane, on peut bailler kaino la concours. On peut continuer kamatakata online parce que politique, la jajo munya la fani kajahaso. Kajahaso la kanda jahaso mo, fanu sohla, handu sohla melon, huba handu sohla alemo. Yaya mo munya ha lolo brahvali, ha mo lusumi lolo le kabo. Ola putana. Ban histoire, là-bas c'est façon. Il y a encore la violence. La violence aussi. Un petit peu de balai, nous avons bien l'eau, il y a les violence. Il y a ce qu'on appelle la violence verbale. Il y a ta problème. Le barreau, le canon, il y a des gens. Les politiques, on l'a reçu, traitement politique, et nous avons un canon à solal. Politique, nous avons un solal, nous avons un tatu tando, nous avons un long câble, c'est la quoi, il y a les là, le lot, beaucoup est parti. Et d'ailleurs, politique, c'est pour juste un an de défendre tes idées. Un an de quitter les soucis. Voilà, pas mon cas. Mais il y a des gens politiques là, tu as eu il y a autour de soucis, alors mon cas, et qu'elle a là, amala japot, amala kanka mouikele, amala kanka mouikele, il y a pas loin de Kataï. Ou le besouké, waouh, le pas mon kajom, et ce que les côtés bombés, par rapport à l'objet, le programme Yoli. Mais ce que le côté de le côté placé le côté l'on Jean-Bernard le mot il était quand aussi au département aussi baba des barrières ça ne serait qu'un ajout à Kane la nétate la dia mentate elung oli babe au camo man hason bon bujo bojen et je profite de l'occasion ni ça fa na hana bon atejuen ni ça faut on a mis à l'exemple que Bramba Baké m'a dit souhait. Quand nous avons besoin, le bouton à bord est plein de bouillons, nous avons déjà dit, il y a quoi le bivalo, on tourne au canal. Les pauvres encore, le bagage chance aussi parce que les bacanes à bord là, ni que dans les villages ou bien les si hétas, les la cohésion ou bien les hooking out, dialou, récit mon le bouchou, ça dit dialou du mouille, à quel âge à ta capable. Tout ça, ce sont des atouts, ça du monsieur, on l'a. C'est normalement à l'entour de comme moi pour bailler comme il y a pas à l'eau mais comme il y a pas dans le cadre il y a tant de la baille il y a le monde global c'est ça nous y a couleur bouquet un sample d'un sang panique à combien nous avançons dans le débat nous c'est encore merci beaucoup yo amala merci beaucoup dolo be huli musum nga nanda commencé mota tema dal be mata kuye beaucoup ito moyen seno di kamata kata beaucoup kamuri ke kata politique yi mante kay douye couleur si vraiment sur le département ta osoi den sen barema apro sala beaucoup yi beaucoup o sala beaucoup kete ke BCFM parce que duju kale beaucoup ma ku ito mo ku jomo ku tok bu ko na ko lalu beaucoup ma allô émission de Kan BCFM. Oui, BCFM, bonjour. Bonjour. Bonjour Kane. Qu'est-ce que vous Jean-Bernard Lissafi. Bien, ben. Lissafi, papa tonton mamala mounyatatou. Ok, merci. La ligne de Victorine, c'est ça. Victorine, ok. Pour Kane. Allô. Je vous appelle depuis Dakar. Ok, super. Je suis content de vous merci. Parce que, alors là, je suis Djola. Je suis politique, je suis l'essentiel. Ok.
parce que fanu juk ujamu politique nge jamu au lieu que lulo balu reste politique pour le développement et le département yola la wala kan sen kate wamu jitu mo le équipe on préfère plutôt ni ke fanu juk kala dia le un problème ya se kanaku c'est un problème de famille. OK. Quelque chose de confidentiel. Ouais. Wano ase kanaku wakata isuku. Bouton ko hanyi wana jolani nyi. Okay. Alamu ni politique ala lo hasuta nyi. Ngena mi bi mi ju kay li jejo li su. Bulu politique le mu nya sota pour nu ja reki. Okay. Mais kan sen kata bulo mu kanu kajana fali. Ban wa hawuma uja koti. Okay. Unge sena bulo mu so ko la le su kayola. Okay. Unge jamu bono lo ba politique. Nulo ba bulo mu kana nu ja reki ubanamu. Nu tijeto. Pero konko. Les sacrifices de ce que kane munya c'est dangereux. Adiola asto hawo. Là c'est vrai. Ala lu koli hawo na ona nyi. Uja mu bon tricheur, lu tricheur li wano asekana ko wala lo jetu mo le reki be ku mu tricheur lo wano asekana ko hasta hawo. Wandula nya dala buzol do ko. Nyi yeji mo nayi ku mu siete maru li kontan nga. Ni juk yali directeur le nu tie boni hini honni kanto hin participation ya tita. Do ko nga. Di kontaan ni bukulunga ni hamate no sembe ni encourager wol. Merci beaucoup Victorine. A tonton mama la ni safi. Li jami. Dan ni ham foli ni courage. Mais ni di continuer lo mu nyanda se lancer. Merci, les jami, merci Ok. Victorine. Allez, du courage à toi. Ok. Merci. Merci. Yo Victorine Sambou ji safi banji remercier nga nu bajmo tanga mo tanga yab nu onkul nu sen hulimi bu marondo kanal nsipo man su jo silo yolen mandalo sum politique jakum en amma malay parti ya madam di juke sipo ma sana mala bay mo bola sana mala bay mo butongol sana mala ni ka paj mo ni ke ba hila ngo jo yola di nga si biro bati politique wa ma o tere mo sipo man suma ubila mo politique inje département taw suyi ji modi kam politique. Allo di kaen Isa Foul Diabe Jamberna Njeme Bodokane Kasumay dari nje nafi manga chumanga Jablos Jaboloski. Bodokane Bodokane boko do ko daba ari Oui, Diabe, o jamu kini kasali nuon kumo. amala jejo Li safi. awlen sel mojen fa li safi Majorité. encore il a ñini lo bu xawnak nanti kam mo le premier thème e bajene no tutang ya tane elo bulu bukolo ni esalu le kabinde bale Okay. je hasu wahan jomo le kakan wa huwa wala baydo Okay. bu jalu no kenal di politique dugi ma kana ko olla kano dugi ma kano tintano du kumulale dugi ma kana ko mu C'est ça. Jean Bernard ma abah mo tatuma jeba kauta parti Okay. ajo ma kanu mo ke ajo ma jaban di ngai numero mbani on call datam denol esama ida tu denol tatama do kajan ma dondo jo Itu mana? yo hawo mo politique Mata malegan. les politiques ya tabugelo les politiques ya kajan kajaw kataan Okay. bale butong Itu mana? dede yo ola hay tayo Itu hala. man ola jama mo binye banyela bu ola mo de hanka kajana kata politique Itu du ngko. jukale na mo situ ba ola na nang bukulan nyenena mo kuna ako angalaw sa politique de gentleman Ouais. politique ko lo mo tie on gentleman Là c'est vrai. yo ba jongo da pale opposant ningi e ko ta to go kadum bilin kadum digitu ko bala bonu ne ha body politique e jenget do gelo labo man o ja mo bonu ja nikol do ga bolal du bien du biketi mobil Dilo be hota. butong abu matamnya Okay. tatu leho Itu mana? ola hindo lemnya jeden sen lango mo politique yando ma no edio
anuan bononga buinu mi nulobul no joke afale amore hinkanya ka ko baba di nyakko ko len Okay. kata dubu jallo ono inde hamande fa nyene kan atada inen dubu jallo banda ko etu mo ba mana ba mata na ba kan no jal Okay. le mata wahata wando mama mi nyawande jumo mi nyede baje ko ke kan do ate kana ko jamane ngkang ko mat di mano ko jola ko ko jo bodi sela ko la te mo kesu na ko na bo na ko na tamo tam tam je do ka he tate di bijo politik do ko kito matawa makane la mata di politik ay mata ko tame Mo. Dengar, kamu ada bubu jauh bonai, jadi sen politik, bononya kola di mana, Okay. punya kola di mana, situ departemen tahu sui, ulang-ulang mau nahu jam tandang, mau tandang, Okay. bubal mau kalau bemo, mau tandang, oh iya nu kana butuh, kono nyak unya pula beo kana tinta nono jale di me, ingat example ada linkin, udah kamu linkin. Eka kali de basemba upe te ko lima ole tintano Okay. ule ta de parti ano di melinkin e ba te parti dama do ba te parti ya baila kuma parti ke no kenu le no donale hawa di sola Okay. uli mo bare gele de jama busoli o ilamo di je jara nji bo nji tintano de kayan buma Okay. ola husui ola mbo kwato nanonan numume nanonan bugelo nanonan kacalo nanonan waitela mano ilata wa magoy ilata wa ilata batana o gi mo ko nang na toujours du sol les politiques les di c'est parti bala politique fay de la kolay Okay. baje ko ke fanu lu baje ndu bok jon lu di ke banyela batatu kana ko umbema ati kanya no ko yimu bu sol du lo bangal lin unya ko lin uguben donu hani no xoy Bah, pourtant, hawa mo nan bo mata na bana hande mo taw ko nanu hamandi sola lemo Comment again? On doit être beaucoup plus solidaire. Voilà, c'est vrai. On doit être beaucoup plus humble. On doit être beaucoup plus fraternel. Okay. Yo de kan moni lo bulni hin e partage si hin gino ma dunje da songet me. In the ten ko ko janten. Ani gisonget. Di kontane du bukulunga. Merci. Di dama. Okay. Yeah, yeah. Man di hankento Merci. ko daba. Oui. Jean Bernard. Sa puliwul. Japon di koli. Merci. Dion ke mona dion ko e sulelu ngi tikta to ko. Okay. Ko ila to mo ba bindi ji bonyi se pass babu kata babu badamata bu ko bil no lo bal Okay. njalu fule njome de yo mo ka kitano narcis oi amala kama bay ay le na amala bay ay bu amala ando do be mo o kala bay ando de mo ko jay jamak njawlu bi o to micro he jamu to jon le ne njawlu eno taba eno kam tan jonu bakata jandareng jibonye mbonye mata jion ken ko me ko ba jenu ok bene émission ya passé mo ana la mata ata nambalang amala si awdo bela mais o jamu taw ka ko kata babu Comment again? di ba itu mo kata jandareng di jion ko kata urung di jion ko kata karaban di jion kil ko bil ndu bahal no kintanolal Comment again? O do ko nga Jabolski. parce que ni ke di molil ni ke bu ko hi makke ko juke Okay. politique yo mo hawo no kintanolal no o la nyolal uino Okay. Do ko di nga. kontane du bukulunga surtout émission ngalo yata la semaine passée Yuma après man jibiji emo di baje beaucoup de programmes jiten les programmes ben man di la ngi la ñu parce que ça nous enseigne beaucoup D'accord, d'accord. bandi jahan kento di l'école di banyela bu julobil o man no ho baju tatema satu mula mo di l'école yom Okay. leta ten Jakarta di jama Okay, di jama. bulunga parce que beaucoup jomu di ko ende egu njulay beaucoup jomu de gunjulay di gunjul bi mo lim du huli do anyal no man do buy mal do imnga Merci. di kontane do beaucoup mana tere ta salul da tenu ko sumay ni ji hankento ani tay de egu bulu ko yinu malul de feno kahin kabake Amin. yo Merci. jerejef Merci beaucoup. Chou. Yo Narcis o jomo kidi kasafi di jama bodo lo mo pajama kantu inu moli di wahandulo boli mo pe comme conseil malgré émission ngayo ta te bodi la fo la fe mboko kandulo mo di fanyene émission yano yandi di bajo mo mboko kan kulbe ku heji
kandu ha se kana ku bu ko jondi ji gambo hulima hotate ba don do hay mo fo ko ke no ko do ne ko elene ko ke fo ko fanyut ko kayno lil parce que normalement ba des acteurs concernés kaji ciblé donc hanu ba lola to ba le toujours notre objectif yoy mo chaque thème yano india ji développer panji on kanano askana ko dayro ba bayeto kulim ou kayno lol asen yo o ba lola to merci Narcisse encore une fois. Ok, merci beaucoup Diablos non atom kuda balo homo da ban kata baba ma zitu jembelen anu bon keto la to parce que Charles Thomas Diatta ata buyoy da sene confirmation pour la bilancie balay buyoy comme pour Hoasen Hojimo Ayrat Babel Ouron il y avait Idrissa Djimoukor Bambi Yukale aklape egit emitele kanda ba to bukan kabile kanda la get exclusion Hojimo mukuma fe ko leto Santiago Jacques Bruno également da wa ko kulum kan getu be bolé waru nga samo bukan kubil nu hisali esuko la fo Hojimo ko bajo on ko bel mais sumo de mitero ndolo mo panji kankanoto mante kay di mago baak comme ça jigo bu ken ku haji kuruba ko bajo to mo ne ke ano pana bajo donc kay no le kon ko to di continuer di émission ngay di kayen non na mala ho mo mata ku yeb ku ko mo ko ngamo ko limel ku sen bu ko kam may politique yi kabise bo njabri kasalil kuito ito kon on la budon du canal mante kay population ay esugata hosui du ko has bu ma ko lu kam politique parce que du kale bu ma politique commencer kon bonu ja to kam kuma du ko joko to kil ko kay no la ko liko ko mon kema kay no buji baje mante kay kawo ta on kemo ko bel du kan kawo tika sume kuma du kon o li majo moji kam majo moji kay mo ko li man ko sene sukay banden sen kabise di salo directeur zoro au bokolo o feldi animul e ko ko falo pe département to suy konul yo mena do bila mata solution ay den sen Narcisse Daro beta tuma hulim hasu menye no hasa kana kan ananu to muru kam politique département to suy muru kam politique letu ko yuji muru kam politique développement to suy muru kam politique développement to Sénégal muru kam politique ñeji mo anamu ma hide man amuri ke ngesaw man tikay daiten ho suy biji bu ko riba ci problème jeren sen umuma akila do mo joko non Narcisse aro mo da ko Narcisse chaque fois nano nan baj mo ifumo ilo mo holim huna botumo da ko dan mo nyum detul dan o lolu jara hen ma do molo holim ha do mo tatama tan mo jakut banden sen politique nderi mo département taw su waxula la kan dira ñuto di les élections ça passe mo ça surtout les présidentielles inje baje bandito ko ti on po baje ban ko to je salue de passage docteur Alphonse Mané Sambou o jilani sito prité bulo de wute emote imba njibel bi mo jiliwul injiri je kam politique imba jumba akara je kam politique jora jomo yeji bani bambo de onko dena ko bo me yeji barot dar bo me yeji barot dena kam e bo ne iba mo di hamni te bo jo yi si jodi bo inji kintero dena adu jame ba wulu ma do me wa to be ma wa to be ma nga fe ma hari mo ma do mo kan parce que maja kamata usuji mo digito bande sene politique ho dal makan parce que non jif mo jiro betatema la notion de crime de sang hasimo is asa bulay uja mo du ubi mbole dam du bokan non du jamare mo loka yata ni ke du ka ku mo di kata kelen si do si ban o nyanta mo donc kala bu ko mo di salil mante kay ruban ban te ram ben ruban munya do mo o kana mante kay umar ruban bane huli ngule ma département to soy parce que te ko la mo do mo alo ko asafulay kala ndaku ya pe du tudi meni ban ajola bu ko analu bay jihase elum buma dakole di mena seno monom wa se ka kilo buma da hitu mena seno maintenant inje anora amodi ka kana ka politique yi ammo boni kamante ke di bi jaken kay we kumba inje mele ñul ibi sen ku tem e sulol ko ne ku tem e tilim butu mo mbafa e woyi ka majaka mandi fam mo de mer e ram e taj mante kay
bili bala mulu baba hete Sénégal bodi banya bata département to sino na salamo parce que politique les bata le champ politique bale o c'est anti jaman dala goto e hawma bala anon buda maito bodi majaka mata département to sui ake d'accord ko potion dani nje kama banya o yanken to ma di ko ay mama ahuda nje e modi juke kana kon umuma dayro joro kawnje boni ngi trouver tan directeur famara dem bammo niki kabisa niki dangalo do aja ana ni bedo si mission bi aja ajo ko raka journalisme muhammad ahuda emo kaja sumuta tuma fodo dakar yi tol buma de ndikan ni jeju ko lelo bon ketu ngala mantima politique wa hawma mu politique balele ke muy parce que injira mo si kam politique bi ci ba jota ma est ce que kajom ibaj mesola amaranto padi jende lol jeju inje emo onto bibil mantikay du jokolo ma amara para hinani yew ba do asika ko jomo kay ta ko fa nga guben waji mo politique kasumay politique ebo politique ero bo hajake politique anabo politique ka corriger o mantikay do ba jall mu jakena eskola yo e bani dictate ma ne ke ko to man kula nyoto merci parce que merci Jean Bernard les interventions ali et soumenga parce que njeboli jukumo le nana kilo yo hinki ma le baje le campagne le niveau yo la eta politique yo ya kané un peu bas il faut connaître que la population pour l'amben les hommes politiques en ko iluko c'est un peu leur niveau en quoi faisant ko be mo ade sukulen bokiti nga ingeje bokiti nga jenge ko nom amala way olele je bebel no be mo se je pampagne bo no lo bode awu hoyto hole boa o jika je wote mo se walo lo mokan ukani yo le me permettre kajom anu anda ila mo jiro da évoluer olal ay évoluer anu san abide bolé man ko kam malu bi mo je bi mo bolo bolo malu do bolo mo ne mandu la ñu bo ka famen unga udbi famen ju fanye je wote o heboli nanulo boli mo hoken tate kana ko bonu kana ni ma kana ma tayru ti jemiye enket no keto hasal man tanu mo luti jar do jokar waw sango bomo injeri di no ko mo di jambe de jelanya ne to no lo o kan o haben le no ko nje voli jeju jo kana ko o lo ko to handulo mo tate do he no ngaw lu jote te ban lu ka to lu hinu jo ka hanu sumi mo du wanu ngejo li ko ne to jo bo o le ji banji nga sakke almo à chocolat parce que aucun le bonheur j'ai et je crois c'est comme ça le molo dial nous là ou canet ou changer la politique nous la colo nous n'ingérer campagne bot quand améré ataw ko les ninje lo jong avec un programme nous jongé lo his bu kanako non ni programme ba yoy mais le munya et que la jaxu yo que mo ba jo mon programme puis on sera obligé nous jo kay fan ka décourager nga ka ja ka taw nous comme politique et je crois yo la on changer kayno fane lommunya fane ka munya ni sen ari mantelo lo pamento buja yo njepani pamento jahin bale ni nambendi budulo mo amala mata programme yi njeden sen d'abord en politique ano bi mo do alo sen programme yi yap yata ko te mo bati ibo hotomo boni kan wa homan mais olal nyame nge babe panu jam ay kere bona bil ou bien parti man bona bil par exemple kafon politique ko bi ko liwul non seulement et pour le programme ali d'abord de commencer à attaquer l'opposition ou bien le parti au pouvoir ou bien les autres leaders ay kele madakane sans pour autant na ba wa ma do alokan. D'abord, c'est ça. Il faut que nous puissions audio te boucher. Wama bilo bando kam. Ou bien wama dondo kam. D'abord. Waondo convaincre que waondo ujim iskei debe ke lu daw. Oui, que bise fait malo. Donc tato pano jokela to jak surtout ko na kolal kamu di politique e no to bagna la bu betesie parce que bagna la ma ken boli ken dom ya dibo. Mais on a aussi mis ça passe mais nos leaders politiques ou encore la beaucoup kan ko kan mo bagni la bantu monsieur
bu ko ba baje ba haas be mek di kay li ke mek ban ni ci le bon c'est principe do laal parce que politique les bu sa baye to politique let meketo non ko lo be yotate ko tiyom a ko fano ko da faali bu don du ka dugu be non let di kay don do joyi so o bugu be ne wolu ban ni du ko lo tate encore mati ni hesimu walu polo bata politique hesimu holo mo ye mu ka kilo fan ko baj ben ka kilo ku awakan ko mo le taw bala kala nda ko yappe du mo ke uyten jikano to ko mo jilo banilo e taw bala do nilo buton pobo ye mo fanu kana to uyidu mo lal u jamo dans la scène politique ou dans la règle politique du hasa wama don do lo bal bo nu katal elo bayi o kajenal fa niti tarte ko tiom ni kaya kaya ba afamento yo merci beaucoup Koudaba gi sa fait bu ko fe kamori que si va ko la en direct en l'occurrence Victorine Yves di bu ko fe comme megne kamori que si beaucoup Yves Manga qui nous suit depuis Grand Yoff o jomli ka safi non di mo lo betatema bu don du canal nous inviter hawma ko tion ko lo ho woni ko ni la ñu to fo d'abord densen kakimo si vraiment suma fe bu ko mo bu ko mo bañira ko c'est la jeunesse nous jamale mo fe bu kan ku te ko le bu kan kaman ku te ko le c'est pas seulement si te ko le le ko na hana ko le ku te ko le bañira bu te ko le que manji mo on la bañira bu do accepter à te ko la. Je me souviens vers les années 2000 avec Wade Diouf dina na il m'a simeti na su abuko avec son écourtournoi Gabin de Safi Gabin du Komola kata PS asila so oui bandu ko kan sum neske iso à cette époque là ñeji mo mi ñesi mo si bay on la ko dem ko ko amara ko jili mo amara le mahodi job ji kajen di jigel on la doit uyi utu ka ket parce que ana hana la en rigeju e mo akra mo no leader akra obe nyoli ngemu amara ka mo le mahu do abora do amara ka le mahu do lesena amara ka do gera jakot on la ama mo les jeunes ou bon ketal o katal wa hawma di le ñul bu ma ndu kanu invité hawma jakum upanya nula nga du bulel do ja nike di sibile do ja di siang do ja di moke mante si gol kal ko si hak ainsi de suite o fa ko jomo de hakudo ou bien de biedo kay do la ko yab kanu bay mo le ahwa buteko nyolo mudu fu buya u bon ket u nga he do wa fe do ha se kana kon ku faale ku goli mo fogo u nga he mo an ampara mudu fu da nga do ha bo le fane je ndat ikan ke su moy mata e jot ya wa mi nyaalo do kanal mante kay du ye couleur di le ñu fofu bu rondu kanu invité homa den sen du jukala inje sambe na du ku ke kana ko ndi wa di to ba di ba sembe amara mo anda politique mo ko daro samay o bel o bola wa ne yomba yani e o ta mete ngirite ni jo winje mo hu nya ba hola mante kay inje ko amul ku te kamala do ko jandi ku te kom na mala ta he inje ni ket est ce que nduma jaja den sen jakut ye mo haw ma fe mo ngol kan du ko la nona bu don du canal mante kay uli wato den sen la meilleure solution de mon canal acceptons les discussions acceptons le dialogue unangwal nubohal nuatana unangwal nubohal duena unangwal nubohal di kankaku unangwal nubohal kan do mola ngal du ko nu he ko rato den sen kakinto na ko komo ngul majakamu body département lal ko komo ngul majakamu body en hoya tan do mo body hukina hu yap body communal body Sénégal ko yafa den sen Sénégal u jamodi bañ dialogue c'est pour mantekay que sou moy du ko bañ que sou may ko mis ko bañ do baba est ce que baba yon bokki tenora du que si forma sama jamo do yo ngaw ase fa wes ka ko tumo e problème di kayen e problème fere e fajo den se yoy ase fa aska ja tumandu unike mu kukuruba bu e mo ko jiba jomo bu ko joji bo njikinte no est ce que sou me pan ko bañ yo woy yo mo anwan o mi anil o mi anahan o mi ke kam politique ou bonket ou bañ e jam ou bonketu kanto bu yinu mi ulang mu dufu sans wa hawma di bi mo tatema densen ke sou me ko pan ko bañ densen wa fa do do la mo ko bañ yo ban ti tatema
et pas mento jahin balé Jean-Bernard Dagolongo parce que déjà dans les violences ça met ça badjemo only les jeunes. Oui, c'est vrai Panginango, on va porter le chapeau. Mais aujourd'hui les jeunes beaucoup pas de bukan kami busolili. Kani mo so joji ka waikela. Ba de bukan kami bam kana ko konahan. Ce sont des responsables, ce sont des leaders. Donc, comment faire? Quoi les coups impliqués? Quoi les coups bourka? Du bouteille de bumbu? Bata la non-violence. Parce que aujourd'hui, les dégâts, ça va bien les affrontements, ou puis voilà, entre les partis. Tout cet arsenal, il mandat financier, les jeunes qui ont des PA, des machettes et consorts. Donc c'est bien planifié. Ni sal sambena tandam mo anu la modo jow di ubi modo mo de ko don mo jow ni tiko da ko mo jow di arme ni arme blanche ni arme afro. Je crois on tout hop dans le lob jak dans le sumu parce que o hawo o la mo to mo bata ubi molo le tout pour to bandi kese sim le ko lo ungen bale ungen do ungen pour nous resim sengi pour ne ko ngelo sengi yo mo ko kam bu sol bagnabu ka jaay ne mo ko la ko jaay ni di majake ko jaay ni ko yadi ka kanjak lek bo ka kajen yo Allez, je voudrais rebondir parce que la responsabilité toujours revient à la jeunesse beaucoup. Parce que j'ai commencé la politique depuis étant très jeune, mais il ne m'a pas dit. Il me suis dit que mais pourtant, les badges pour nous, parce que j'ai dit que j'ai pour régler le politique dino ko hande al mek ni ba mais o jonun yo le pepete yo la tala ilo bi mo holi mo politique do ha so ni je non mais té aké andanom parce que il est mon supérieur ou bien hiérarchique en politique o andanom jo ngay mo lo Jean-Bernard ma parce que bu ko jam ko Jean-Bernard il est no kan jogente voilà les xoal wala les jeunes ça porte ou c'est un combat ça do ha se kana ko on la lo bokawta bannan commande ko kana lo jumu ya jobana kati mu ko ko honyo ku jakula ko tiken kula ça il faut que les gens arrêtent wallahi beuple bu ngala conscience kana kon la responsabilité yo la yo engagé adjay mo nga jalo la talo la una ba ko la ko damo no ko mo ko no no ko kama la boka ko ti ko ba lo ko mo to do me tele bu ko kama ko ba la ko jakko nga soute mu nga jole mi tele ko jakko ti nous ananda hasan je politique ni kenen yo ni kam politique parce que li ko param jani ci kam politique ahwana joke babo ahula joke babo ka jombu na bola ye moy Jean-Bernard me dole li jom kay jibaay kané na mo non sé jina ken na ci garaw na no mo yofa jibaay sé yu jima no da la hasa kana kon akantu ko na has kana ka mo kam politique c'est pour le développement na hasa mo nya oui allô Kabisa FM allô oui Aima Isa Giabe inge anulata de du radio yo Shama Gisafi disaful Giabe Diallo Jiri di kontane di tema yolul merci Diallo tema yi kankan temiyata actualité mata kulen ku baki bare nganyala nula nyal di politique on yam kula joban malegan di bambang hurima okay mata politique yi warut elako wa wata katil utog wa wata katil bapalay wa wata katil bukan kulu bakajore politique njedi fiodi rob kanaku e bibile to ko la di burum bam fane joy katola du burum ya ke fane romba umuyamu du talena yo eromba fa fe on bandu jukora puyo mu bandino ko donc
ingeden sen imata solution ngai budo mudu kanal ti problema su sata politika yi ici kulo doloral ti parti politika su di kunahana kamu hakil ti parti politika su panna ku atam di buko antu yo muwa no ninge di partium siet boji fu di do kapon bata ani di jobo jibi jile ñul ta ku yalla ko kajom bonu dal jërëmuy kajumum bonu dabay en temps plein nan campagne yo me commencé bo na yo mula ko haw nak ebabe nak ko nak ko jom ko dejo et pourtant bangi go mo kafon baje kurim kadu ha se kana ku kana kata parti yi bu kulom ko bo ban kusum il fallait ni ba pourtant yan jom mu ci bo uleli des partis uleli ni di kan évaluation ngata sortir de yan di kam mu kafon ay kere kuri makan lo mo hawna kafon kusum kamo ukan kanoral ya kun ka ke kula ni furu kan ko reminya ubandu continuel ujal bando muduja on prend un temps nous kana l'évaluation à la sortie tabo o kana momu wo gen oral inene problème of foncia kulo parce que kayon kanokan kulo bormu anu kapituma malegen una hana kata si lieu de culte su kulo be bu ko ku kane wa halil ku kane wa handu ha su mukana ku wo ku war mu ku ka parce que ko kene anwan nu kan politique yi di fair play ta kumba bu gelo ta kumba di kamuy et c'est ça où le li jamu de durado wa hawo mu kuy to ole era ja yo mi sento bo kawo gen département yi bare le katil anwan wa hawo jimu den kemalu e jajak bande bil di waxtu yane war mebi donc di senul merci il a ngeen ñu remercier une seconde merci Oli remercier Diallo remercier et merci pour ta brillante contribution. Permettez-moi de m'exprimer un peu en français pour ceux et celles qui ne peuvent pas parler en langue locale Diola. Vous pouvez vous exprimer en français justement. Peut-être nous aurons après la latitude de traduire en Diola parce que je pense que il y a d'autres qui sont en train de suivre l'émission qui ont peut-être un Diola boiteux ou qui ne peuvent pas parler Diola très correct. Ne vous gênez pas, vous pouvez parler en Wolof, vous pouvez parler en français. Voilà, une cible ou une minorité peut-être pourra vous comprendre, mais on pourra traduire pour vous. Je vous remercie. Yo, merci beaucoup Diabon. Là, nous savons beaucoup de choses via le live à Facebook et BCFM. En l'occurrence, notre ami frère Yassine Diata, à Moré de Dakar, il est dans le bateau à l'Institut Diata. Donc Yassine dit merci. Beaucoup de les narcisses et les Moïse, sans oublier Moussa Gaye depuis Bukot. Moussa dit merci. Non, Cheikh Omar Al-Homo, Densen Dakonko. Bouton Densen, Kujo Mo, même ça. Anda bonyel kagetu mbupos nan ko mukula ñul man ko jobo hanu kintero anu hasal buma du jowmale buma do mokana bande sen wawo mo alo kwen wawo mo bukin simbota asona sije mo si agasu sireñul ko bo hebon ko kintero ko has buron du kanal enoseno wa mo kan les partis politiques bukan kafagne boka jaken esukawalin bukan kajake bo kafagne boka jaken Sénégal bukan kafagne boka jaken département walil nan ko mo ku kan politique kula ñumo let ku baj bulim on ko bon ko kinteno den sen on tuma anwan dayro aka dal akanto buyinu mol ula ñu mo dan amala del tour bobu halu kan alum dane de briefing nu len tulo len waxan dulu bule mo baba ma kafon ou bien dulu bule mo ma to haay ou bien mo kitimo nan duli ñu mo haay
kudaba dalrob aya di zambenal kudaba woji modulo be di zambenal dani asin zambenal yi bijo tin dimande jibajo kono ha kabajo ka di zambenal let di kayala kata ha jibajo la kabajo ka di zambenal let départé wala jibajo la kabajo ka di zambenal bata nike bata la ko be mbugu kuruba jibajo la yo mo ku kubo do ale unga e ko no getumbo wa wuji mo den cheikh ma dalolo da ko on labe politique do madio bale budo du canal nu jakenal de sen hubo hawo mo non ko bise ko homo di kaen panu ko ubo ha di kaen nu len tulolen ubo ha tino len tulol manti kay ha do jak bandi famenen bu ko fe kamul ke kana kata politique yi joji baroli ni ka ke jololo di petol bale majaka mujimmo di jon ubo ha ta tema le mante bo kate ko si ha le munti bo kaya ko si bale bo kate elu yata département ta husui bo kate elu yata Sénégal mante kay bani abata husui bu ko fe du kon yo asin kama bani abona la bo nyamo dile koy kuta taj bo di majaka mola bu ron du kanal parce que den sen anama boto bona ken to mante kay bu kanam pagay kata husui du kuju kolodo bona ken to mante kay de pouce atungen bukan kame kata département to su ku kula mul bo département to su e mon tika te patara bala danda tungen akemu ni nyo njibe no boko yakar dem ni ke dem sa bop ni ke pasef ni ke boko PS ila ngoto monja ta PS bo bude et mon tika ta PS bala di tungen pare tungen kata pasef ay tungen kata gem sa bop pare tungen kata benno boko yakar di ku ke di ke kan di politique parce que bu ko feka o tay mo o hasu bu kay ko o tay mo ni kiana mammo ben bu yakar atage mo akira o te marata pa sef na gagne to ye mo la to mo le monti bo da o bare o ji bu gelo bu jakut o katal boniti ta te ba merci yo Jean Bernard da lo bisum mata bu gelo le bu encore panji insister to parce que d'abord nous l'avons mata thématique les violences post et pré-électorales d'abord les violences tout si du coup di bugelo le bu ba mo tuko la do ngén otoma won du jando ulubul ou bien otoma njulo jando golo otoma ulubu mo ma jakot mu ya dahu pam bi jojo ngena do golo jojo yo leti to do ngena ni ke wa ko du fuluto we buto do ngena yo mo o jamo di ko fi mbola ko do non ko anando nges nu lob ciol lob jak u ya da faali let tintando ha sakana ko yata règlement de compte ay kala jimi bisi baja kala jimi ska way kala ni bo dem je profiter de su kay ni lo bol wa mu su mo man pourtant wa hawo nanji lo bo mo nanji bajo mo le bo bati su kay anana matut en tout cas siet kuke de sen koye do jamais na motate du tibula na do as gilet partiano gina bulu sikyo bom lom jijo politique bandi gina bo jilan ko hobu politique mais kuke ana gile me partiano ana mala tolay d'office non ana mo ajak mo ala mulu mo c'est beau di sukaybe do na mo do jak du le mulu c'est beau di sukaybe donc encore une fois pour la fait la tabala des partis ano koke ko komisku kam politique waaw intéressé outil donc anwan di kay no lol di bu fa ñuma bola bu fa ñuma hola di moins pour la fait la tabala jola des partis ano les ba opposition ba tu mo opposition bo don do lo nga leno seno wa mo kan jak le tan le ba jalan dan tatu jakut bar jali kan ma do alo kana bam pop anaka mo jak du kan na lo na ay kele du kan jak de rupo politique kaka yana ko du ba jako bala wa ho jakot men dakar nya ho jakot de du let politique donc no kana to oyinu molal du u jojenal ko li mola de do o jaamo di kake de lo ko kete politique du lo bal elo ya jakke u yal di ko falo lal di pani ten di ke pan bi fa bi le juto yo kama e pamento jatita olal ni lo boy mo babe o baytal ka muy kata bot akaya bana ni bilaw be atika ke sinu ka ora bugelo le
mais balay comment il va kento li ma jëne kasalaku les paniers il sal pour les autorités administratives pour ndali pour buito hali han ko to mo henkil pour durant les élections en l'occurrence le sous-préfet de Loudiaolof parce que là les chefs du village en séminaire na jakiteni bu ko al mo ko yab ambabile bolu bu jall mo jiro bolu pour réguler la situation politique dans chaque village. Et allez, ça me remercie aussi parce que quand même Baba fait aujourd'hui dans la commune de Okoto. Je dis que les chefs du village pour nous dire tate jibi mo ananda la bo hanokala no mo hanko juanga do mo tate watako palo oji kam le ale salor bande ale lo ho tate lo nduke temo anaka mo kay no kajake lo ale lo bayko ça les autorités administratives pour continuer mais ça les pour continuer dans cette lancée nous là kajom département les joxoki parce qu'on a besoin de ces genres d'action nous là parce que développement on mot politique développement lui non yo les lobby montantes la seule solution est ce que quoi il y a qu'à obliger les hommes politiques à avoir des projets de développement parce que mon projet de développement yo e me permette non ngi lu défendre e projet ali pour to bay kay non kanon san kataka galan inje la solution la balé tant que la population cautionne inje la tije jene par exemple on bata ha les canton jamberna ni ko kata ha ni ko don toro ñam fan ko non non je bay mon problème non kay ko jamberna ni tata tero lu lu manu to hebe ni pour les jamberna un moment aussi la population quoi les pour has kana kon politique ou ngay monti kay de go ko 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 ne je vais tata bam parce que loni je mo jiru be ngay loni ken do ko fa non kan yo mo ko tiga tam ko tin ko non ko woni ko tin jole ni ba injela be jelo be yam yo le be mo toujours parce que o le jija mo che e ko ya ko jam jija mo o le jata ko tin mo jam mo ka kana kata politique e ko jam parce que kala ko mo fala injele ki kuma ce qui vous dit toujours tout ça par na bay toujours kanyako ban noko ma le gën nga dem te ha se noko ngi to kana ko bo kay to kata bo ma jakere mata isugay jibaje ya fa mo mabaje ndai kayno la kata huko holi bale tan ko isuke ko katu kabay ko kayno la kata l'intérêt yoni bale bano bale in ku du kana ko di kan politique pour isuke autour de ces problèmes sont seulement parce que mo jojo ka bale jo hasana hina hangi lu kajano tout ça no bonde lo nan u kana ma muy lanu je tumara ho a ho lu jo nga jaw nga jaw a ho te ko des uteka bale ule ko mbanda bahan ulo ale ko tal façon ay yuma eta politique idimo uye di donne pas moins pas mento ne salut pour encore merci parce que il a été cassé la politique ta merci parce que les soumons Muhammad les qui participer à l'émission là ouais campagne kam yo merci beaucoup Amala balema oy solal asefa o ayi sera ngay parce que data asefa la ka modi der famara demba balema is enda yu jandi usalal keteke bisse usalal akira Henri di Amala ka jimmo émission nga yema dinje salolo je jimmo émission nga yema di humele ngahu di je ufir anana haymo ajime mo kabise de sumone sumemo mante kay simission nga su di si continuer usalal kabise unyana alel bloka banku commencer modi bo emitay je continuer e so ni mante kay du kuling tanku fagn kuling ba su mo len defan kuling to di sal bu ko fe kam jantem mo kam ku onkulo en l'occurrence Vicky Narcisse bu ko Cheikh Omar di senu merci mak bu ko ke contribuer mo via le live katka bi CFN Barthélemy Modouba Vicky Yves Manga Yassine Diatta Jean-Marie Diédhiou ata Narcisse Manga Moïsa Bruzi mais ay tol mais jomi ka safi Moussa Gaye Marianne Diatta Amadou Sadio Manga Magui Andrew o jomi ka safi fofu fa Raoul ou continuer mante kay simission ngati mo sum bu ko jajantem mo bu ko jabagit mo jonkul bu ko jandi mo jonkul unya anal di kayen e continuer in kebise ko be ke sumay département taw suyne be ke sumay du passer à sélection
bale ma élection ay di élection ay be bobane di kasumay nu jamola nu set mo le jamole yo emitay e katolal kasumay. Voilà, ça fait annoncer, encore je vous remercie beaucoup et encore je vous témoigne vraiment ma disponibilité, Jean-Bernard. Tant que vous sentez que vous partagez le plateau, vous serez présent, nous allons les seules fois aussi, on a un ça fait les salles auditeurs Kabisa FM. Les SAF pour les autorités, l'administration, les animateurs, les saluts, merci. Parce que nous continuons l'émission là. Nous avons la conscience de la population là. Et moi, en ce qui me concerne, je viendrai vous répondre. Avec beaucoup de plaisir. Merci. Encore une fois, merci à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent d'ici au niveau du département d'Ossui. Et d'ailleurs, nous profitons par la même occasion pour saluer et remercier tous ceux et celles qui ont bien voulu appeler ou envoyer des messages pour contribuer à l'émission. Ceux qui n'ont pas pu appeler aussi, ni envoyer des messages, nous les remercions de passage. Et nous pensons que cette émission serait renouvelée tous les dimanches, à la même heure, même fréquence, de 17h à 18h. Et chaque dimanche, il y aura un thème différent qu'on va actualiser par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et profitons aussi pour vous dire, ceux qui ne comprennent pas le Diola peuvent intervenir en français ou en Wolof pour participer à notre émission. Nous aurons la latitude de traduire en langue locale. Pourquoi faire parce que pourquoi kata état mayor là je veux nommer les autorités administratives et coutumières pour nakate okina ou kata état may surtout baoli si jawli kulino li bu ko fe di mut anwan angale tangayola nan agente émission li di kayen o jom ko di kasalol o fi mbolel dimanche abile mo heure ya no lay DD Kabisa FM la 100.0 yo Sandu Bolero Kazama Jito